नमस्कार दर्शक बंधु आज आउ एक नुआ भिडियो को मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँ दर्शक बंधु आज यही भिडियो माध्यम एलआईसी बीमा सखी कौन एवं कौ माने एप्लाय करें एवं एप्लाय करने कौन कौन सब डॉक्यूमेंट आवश्यक ताहा डिटेल्स भाव में जानिबा। तेबे मोर जदि यही भिडियोटी आपण मानक इनफॉर्मेटिव एवं हेल्पफुल लगे तेबे चैनल टी निहाती भाव में सब्सक्राइब करने पाखरे थिबा घंटी चिन्हट को दबाई ऑल नोटिफिकेशन रे सेट करदेवे जहाँफल ओडिशा सरकार तथा भारत सरकार तरफ आसुवा प्रत्येक योजनार प्रथम अपडेट आपण मैंने यही चैनल माध्यम पाइपर। तेबे देखंतु केंद्र सरकार तरफ मोदी सरकार तरफ महिला मानक सशक्तिकरण तथा स्वावलंबी करने एलआईसी बीमा सखी योजना गोटे नुआ योजना भाव में लागू करा जायछि बा बर्तमान तार एप्लाय चली। तेबे आपण मैंने संपूर्ण जदि सरल भाव में सीधा भाव में कहवा तेबे एलआईसी बीमा सखी आपण मैंने गाँ गहली में शुणिथे एलआईसी एजेंट जो था तेबे एजेंट आपण मैंने एलआईसी बीमा सखी हेबे अर्थात एलआईसी एजेंट हेबे। देखो पूर्व एलआईसी एजेंट उभय पुरुष और महिला माने होई पारुथिले किंतु बर्तमान जो एलआईसी बीमा सखी जो रहिले केवल एथिरे महिला माने आवेदन करें। देखो एथि योग्यता कहले प्रथमे आपण मैंने 10म श्रेणी टी पास करिथिबा निहाती आवश्यक एवं आपणक बयस रही 18 वर्ष रु 70 वर्ष होइथिबा आवश्यक। जदि आपणकर बयस वर्तमान 18+ हो जाइछि तेबे आपण माने एथि आवेदन करें एवं एथिरे सैलरी मध्ये भल रही प्रत्येक प्रत्येक मास आपण माने 7000 टंका लेखाएं पाइबे। देखो वर्ष को आपण मानकर 12 84 तेबे 84,000 टंका लेखाएं आपण माने वर्ष को एटा आपण मानकर सैलरी पाइले। तेबे एटा तो थिला आपण मानकर सैलरी प्रथम वर्ष आपण माने 7000 टंका लेखाएं पाइबे द्वितीय वर्ष को आपण माने 6000 टंका लेखाएं पाइबे एवं तृतीय वर्ष को आपण मानकर 5000 टंका लेखाएं पाइबे। तापर आपण मानकर एप्लाय करि सारला पोरे तेबे आपण मानकर ट्रेनिंग प्रोग्राम मध्ये रही तेबे ट्रेनिंग प्रोग्राम टी केमिति कोन करिवे डिटेल्स मु वीडियो रे शेष आड़ को कहबी। ते प्रथमे आपण माने दरमा शुणी नेले तेबे आपण मानक प्रति मासरे अत्यंत दुईटी पॉलिसी आपण मानक करिया पई पड़िबो। तेबे पॉलिसी रे मध्ये बोनस आपण मानकर बहुत अधिक थाए जेमिति मु मध्ये हमर पोस्टल विभाग रे पोस्टल एजेंट अछि जेमिति पीएलआई आपण माने शुणिथिबे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस किंबा रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस तार मध्ये मु जणे एजेंट अछि। तेबे इनसेंटिव एथिरे मध्ये भलो आसे। तेबे आपण माने टार्गेट करिवे प्रति मासरे 2 रु अधिका खुलिया पई तेबे जेते अधिक भाव में एलआईसी प्रीमियम खाता खोलिबे तेबे सेते आपण मानकर बेनिफिट हबो। आपण माने जानिथिबे गुटिए एलआईसी खोलिले आपण मानको सेतरु 20 रु 25% इनसेंटिव मिले। तेबे जदि मासिकिया करिवे किंबा वर्षिकिया करिवे सेटा आपनक ऊपर डिपेंड करे। देखंतु गोटे एग्जांपल माध्यम रे आपण मानको बुझेई दउची जदि जणे लोकटिए 5 लाख टंका गोटे एलआईसी टी कले तांकर एज अनुसार जेतेबेले कैलकुलेट हबो सेतेबेले तांको मासिकिया देवा पई पड़िबो किंबा 3 मासिया किंबा 6 मासिया किंबा वर्षिकिया सेटा आपण मानकर अकाउंट धारीकर ऊपर निर्भर करे से माने मासिकिया देबे कि 3 मासिया देबे कि 6 मासिया देबे कि वर्षिकिया देबे किंतु आपण मानक पई सब बेले लाभ ही लाभ जो माने एजेंट रहिबे। देखंतु जदि मासकु तांकर प्रीमियम टी धरा जाऊ 5000 पड़िला तेबे आपण माने सेथिरु 20% प्रथम प्रीमियम रो आपण माने 20% पाई गले तापर आपण मानकर प्रथम वर्ष किंबा प्रथम मासटी आपण मानकर 25 किंबा 30% प्राय तो वर्तमान एलआईसी रे मिलुची। तेबे आपण माने तांकर प्रथम प्रीमियम रु आपण माने 25 किंबा 30% आपण माने पाई गले। तेबे देखंतु आहुरी अनेक बेनिफिट एथरे मध्ये रहिची। देखंतु आपण मानकर प्रति मासर सैलरी रहिची 7000 टंका लेखाए जोटा स्टाइपेंड आकार आपण मानकु दिया जिवो। तेबे यहा व्यतीत आपण माने जेते अधिक पॉलिसी करिवे सेते आपण मानकु इंसेंटिव मिलिवो। देखंतु आपण मानकु मु डाटा सहकारे देखौची प्रथम 7000 टंका लेखाए प्रथम वर्ष मिलिला प्रत्येक मास तापर सेकंड ईयर आपण मानकु 6000 टंका लेखाए मिलिवो। तेबे थर्ड ईयर आपण मानकु 5000 टंका लेखाए मिलिवो। तेबे डॉक्यूमेंट कथा जदि आमे देखिबा आवश्यक डॉक्यूमेंट एथरे कोन कोन लागिवो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एज प्रूफ आपनकर एज प्रूफ रो गुटे कॉपी देबे। आपण माने सेटा 10 क्लास सर्टिफिकेट देई पारंती किंबा आधार कार्ड को मध्ये एज प्रूफ भाबरे देखै परिबे किंबा पैन कार्ड को मध्ये एज प्रूफ भाबरे देखै परिबे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ रे आपण माने भोट परिचय पत्र किंबा आधार कार्ड को देखै परिबे। तो आधार कार्ड टी तो आपण मानकर समस्तंकर थिबो तेबे आधार कार्ड टी को आपण माने एड्रेस प्रूफ रे देखै परिबे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तेबे आपण माने 10 क्लास रो पास सर्टिफिकेट टी आपण माने एजुकेशनल सर्टिफिकेट भाबरे आपण माने देखै परिबे। The applicant is liable to be rejected if the information furnished is incomplete
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କାନ୍ ହେଇଯିବ ନା, ତେବେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ହିଆର୍ ଫର୍ ବୀମା ରହିଛି, ତେବେ ଏଇଟାରେ ହିଁ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ଲିକ୍ ଫର୍ ବୀମା ସକି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଏକ ଲିଙ୍କକୁ ନେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଓକେ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପେଜ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ପେଜ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ନାଁଟି ଲେଖିବେ। ଏଇପଟେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଜେଣ୍ଡରରେ ଆପଣମାନେ ତ ଫିମେଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ଶୋ କରିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଠି ଫିମେଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଶୋ କରିବ। ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଡେ ରହିବ, ଦିନ ରହିବ, ତାପରେ ମାସ ରହିବ, ତାପରେ ବର୍ଷ ରହିବ, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଣ୍ଟର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ ବେଳେ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଲୁ ରହିଛି, ତେବେ ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିଟି ଦେଇଦେବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଏନିଂ ହେଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ତେବେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଚାଲୁଛି ସେଇଟା ଦେଇଦେବା ଭଲ। ତାପରେ ଏଣ୍ଟର ଏଡ୍ରେସ୍, ଏଇ ଏଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଇଦେବେ। ଏଡ୍ରେସ୍ 1ରେ ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ପିନ୍, ତାପରେ ଏଡ୍ରେସ୍ 2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଏସ୍ ଡିଷ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବେ ଏଟ୍ ଯେଉଁ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଏମିତି ହାଇପେନ୍ ଦେଇକି ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ରହିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ନୋଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଏନାବୁଲ୍ ଦି ସବମିଟ୍ ବୁଟନ୍ ବିଲୋ ମେନସନ୍ ରେଡ଼ିଓ ବଟନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଷ୍ଟ ବି ନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଜଣେ ପୂର୍ବରୁ LICର ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା LICରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଘରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବା କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ LICରେ କାମ କରୁନଥିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ନୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ନୁ ବଟନ୍ଟିକୁ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଅଛି, ତେବେ ସେହି କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସିଟି ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବ, କ୍ଲିକ୍ ସିଟି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ ସିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ ସିଟି ହୁଆର୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ୱାର୍କ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସିଟିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସିଟିଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ କଲେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଟି ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ ସିଟି ହୁଆର୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ୱାର୍କ, ଆପଣମାନେ କେଉଁଠାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ହେଇଥିବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଇଥିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚୁଜ୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଖପାଖ ଏରିଆ ଦେଖିକି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ କ୍ଲିକ୍ ଫର୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲିଷ୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲିଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ଲିକ୍ ଫର୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ଏହାର ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ ମିନିମମ୍ 1 ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍, ଆପଣମାନେ ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରୀ ପ୍ରଥମେ ଚୁଜ୍ କଲି, ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କଲି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର କେବ୍ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଲିଡ୍ ଫର୍ମରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏ ତଳପଟେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ସବମିଟ୍ ଲିଡ୍ ଫର୍ମ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଆସିବ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୟୋର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆୱାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ୱିଲ୍ ବି କନେକ୍ଟିଂ ୟୁ ସର୍ଟଲି, ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଲି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନିଂ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବା କନଫର୍ମ। ତେବେ ଯେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନର ତେବେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର
सबकिछि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर सेमाने ऑफिस तरफ आपनकर जो मोबाइल नंबर देइचंती सेमाने कांटेक्ट करेंगे कांटेक्ट करी डिटेल्स आपन बुझेबे जे आपन मानकर ट्रेनिंग एटार हेबो एतिक दिन पई हेबो तेबे आपण माने संपूर्ण भाव प्रिपेरेसन हो जिवे ट्रेनिंग पई तेबे एटा आपण मानको पई गोटे भलो स्कीम आज्ञा एलआईसी एजेंट माने आपण माने जानिथिबे एलआईसी एजेंट बर्तमान तांकर दैनंदिन लाइफस्टाइल केमिति चली आपण मैंने तो जानी तेबे एलआईसी एजेंट जहाँ एलआईसी बीमा सखी आपण मानू एटा केवल महिला मैंने जेहेतु आवेदन करेंगे तेणु तार नाम टी चेंज कर देइचंती बीमा सखी रखिदेइचंती तेबे आपण मैंने जदि इनकम करने चाहूँगी तेबे निश्चिंत भाव में 18 वर्ष 70 वर्ष समस्त महिला मैंने एथिरे आवेदन करी उपकृत हो पारे तेबे एटा थिला आपण मानको पई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल टी निश्चिंत भाव में सब्सक्राइब करने पाखरे थिबा घंटी चिन्ह टी दबे ऑल नोटिफिकेशन रे आज्ञा सेट कर देबे जदि ऑल नोटिफिकेशन आपण माने सेट करचंदी ना मु जेते भी जहाँ आपण मानको पई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आणुची आपण माने सर्वप्रथम तार नोटिफिकेशन पाई परिबे एवं लाभ पाई परिबे धन्यवाद जय जगन्नाथ।